Jotono lamchok sao rajahani khupo channel de khiai mukhe dobin chongpringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar donai Bangladesh sector thininam buskhawo khupokta tui bimokhe Bromnang Montri Vikas de Burmano jat jat kau hamya sayamoni tu ye tini kau phero ha logoro na raisa chiti paitho jarak nai ton tini hinga chung kisi cha ko tu no median bisakang phana klayo abo hinga thangnai bidang sabha अधिवेशन kisi cha chini Tiprasa mantri sago chimchawoi kok salaimana tu joto Tiprasa ungoi bokhawo dekhnang laija abono tiene supini kisa kok lam salaimana hanai median bisakang makha abang kai karam hidang kai chung tabang kai 25 bosor CPM kai Kongres borong amol ni neta rong na ina di borong neta hidang kebo polisi be baksa saman klai suga to maya jotono ekoi karam hingka kai ani wansumang kai sudu bona tete tamni bagesa joto mantri na haiklai o rung gotongo joto mantri ni sagono to aba hai nekle khorok tane yasi sure chaima abno tino Tiprasarang ni bokrogo ba Tiprasarang ni wansumawati Tiprasarang ni khana mawa abno nang khai gangkai chini mantri na heklai saka gangkai mane abo kaisa wansumani gangkai abo khai onno dorone wansuma kalayo 25 বছর CPM Tiprasana te rajniti thule 25 বছর tiki tongkha je tabuk to BJP ni amolo to obahaya Tiprasarang lo nayo Tiprasarang bagai kok sawo Tiprasarang ni jaga turiwo nokuri nagru lama ru aboni ni goi chini Tiprasa mantri na yasi sulai ka borok le jodi Tiprasaro tabuk sujog mane development thangka kai kisa chana nani mili thangka hangkai chana nani mani thangka hangkai besakang ni dino borok Tiprasaro notiyai kai rajniti ma thunglak aboni bagai o mantri no norkha hangka kai borok kai kisa chini Tiprasano dabiri ton manai abo hunai wansugoi boyasi surma kalayo na bini sago to boni bo nogoi phai je agotla tawono shopping mall koto sanamjak abo kitang ni saya marung median bisinti ang sananayo tini bini abonobo sudre brahmanya abonobo rotogoi kheregoi ma phunai bini tabu shopping mall koto ma tangto taibo abahai koto tangto bohino sudre brahmana ageni gana boni bufa abahai boni sampoti tongo abja khei chini mantri ni bo sampoti tongo le bini bufa bo central chakri khlayo bomabo teacher khlayo bonbai bo chakri khlayo bufain bo chakri khlayo boni jabe contractor bini onek kisu sampoti tongo no tige boni na ketang khere boni ani borong ni ketang khere kya lai thangani je borong ganang federal minister Vikas de Burmani asin chamungo tiye Tipra haste ganang mino tongkosong tongna Tipra pero o kokno khawo tabo sabi ma yang to kamo tabo akone tiye tamo sanamusu tinyo mangpini Tipra sarama ang obno sanamusu ngo miyawo dongor TV to pura petrol pump ni location na harka kaisa khone boni petrol pump kore bo phang saka dongor TV hinga Tipra sarok abono na ang sanamusu ngo ona thoro je koksin chamani median beskang tisu nigosi tong unya kongno silchao abo tabo ketalia age bo bhai klaino borok Tiprasana silchao abon babe ang sanamusu mochin Tiprasara na abo pura soita tatal kok sawoi chini mantri no dikhub khlaioi mantri ni sokogoi chini Tiprasana taisa khelar mato nongkhorioi khela thungna nayo CPM ni amalo buri ogona porjonto misile mano kho yang gaira garan siria bata siria hangkata matha nai abai khlai borok khela thungthaka abai khlai thungna bagai se borok tabo planning karingo abna ang sanamusu lachi Tiprasara no akono bisas tasari awo pura false chung buskango ago bai mangalak okogno bisas akha khangkai nini mokai buskango le borong ganang minister federal Vikas de Burmani sanung betang no bahikindu boni samung betang saisi sabaya karon bini bisinti Tiprasa area o hamkrai phayo bini kono tam ni sanai kubama jagao tui kuri jagao jiboni tui kaya supply kuri ajagao supply thangka lama thangka norok jotono tongkhana o je engko chakma gat rongbai chogoi thanglai mani rongbai chogoi khorso khlailai mani rongbai chogoi bazar hati khlailai mani tini aba hai jagao road ka hammane arni boro khuchi chuni jan bisintini chunggo
ताई बो जे बनो सामनांगाबे थानाय दङ बो खुबुकजा याबुकजा खलाया लगालग साक्सेस खलायनो हो जे जागावो बर' थांनाय माया आरो थांनानै नांगौ होनगा बो साइरु थांबाय बर'नि साम बर'नि कामनाय गथाय साक्सेस खलायरो आबनि बागैनो बनो केना नुजागो दिनै हले तो दिनै ओ जे केलेंकारि एकेबा करप्शन जे सब टाका जे खरच खायजे गमा जागा खाली एमएलए बरम गोनां सिदिदार सिनि बनो पक्षी चालि हो जागो सीपीआईएम नि ताबु बर्तमान बिरोधी पार्टी इंगै जितेंद्र चौधरी बो साका आबनो ताम सानाय आबो आं थसिनो साका जितेंद्र चौधरी ना माने सीपीएम कोना आं आगेनो साइथांका गे आबो ताम तेसा हायना हाय मासा सनाय 1400 करोड़ बो साइनो टंका हिंकाय बाहाय क्ले एडीसी एरिया ओ बो लामा कुरी लामारी खा तुई कुरी तुरी खा न कुरी नौरी खा हानिया न नायखा बाहाय क्ले नायखा आबो औरंग बरनी फैका जे 1400 करोड़ से बना आसुक दे हजार आबो साइसे नायाखो दे बो बरनी रांबो आसुक एडीसी न नायखा बातिफ्रा सानै बाहाय क्ले नायखा आबनो कायसा आनि वान सुमाता बाय पाइथाबो सुमाबो नंनाय लाइ थांनाय जरारगो ससियेल मीडिया नि बुखति खलायै नायक फिल्मनि अनिल कापुर हायखायै धरम गोनां ट्रेबल रोखोम मिनिस्टारनि बिकास देबरमा आहाके सामनदलाय एक्टिभ खलाय खायमान याबलो हठात खलाय इ सिचुएशन अजराव तांगे बिनि मुङै उराम अकक सिलता जुमु गासै फैगाना मिले तामवान सक पाइथाबो किलार फैसितानि करनो हेकनारि के छनाय आबो बो तिप्रासानि बागै बेसि सामु तांखा एरमडे तिप्रासानो बेसि नायखा आबनि बागै बो नायनानै मुसुं जालिया बनो आबाय क्ले सामु तांमानि चाजालियानि बागै बनो आबाय क्ले कक्सिल जाखा अना थरो कक्सिल जाव एरें कक्सिल जाव ताई वैसे माने तेकिसे साना मुसुं आं जे सिनि विधान सभानि मंत्री बरम गोनां सुरांसु दास नबो एकबार बो पदत्यागनि साइरिका पदत्याग रेदि मतम बो पदत्याग ना आज सीपीएम ने आमलो सिनि ओ विधान सभा ओ सीपीएम ने एमएलए तंफुरुबो सिनि विधान सभानि तिप्रासार थांका हिंगाय ओ एमएलए साव जे नोंनि तिप्रासानि बुदे आं एमएलए जाया नरंना आं कक्सायने अबाय साव किफिलि हो बरनो मुक्ति सकरि हो तिनि सिनि मिनिस्टार खरक जाखना थानो आइक्ले मुक्ति सकरि नोंनि बुदबाय आं मंत्री जाया एमएलए जाया नि किफिलि होयाको तामनि बगे बनो पदते हिनि साना नांखा अबनो बरक एकथाय ओ बीजेपी सरकार न नरय बरक सरकार के ताखायना मुसुं मासे मंत्री रंगा जहा तहा कक सावे कक सिलजावै हामिया कक सिलजावै एरें सिलजावै बरक मंत्री गठन खायना मुसुं बीजेपी मंत्री सभानो सुबायै बरक विधानसभा मंत्री सभा गठन खायना मुसुं मानिसियाबो एरें हुदा सुनो फनांनानै नायो माने सुनो दाबिनानै नायो अबहायखले दाबिनि मंगला कारण चिनि तिप्रासार ताबु जतनो सिजाक सारा तिरपुरा ओ ताबु करनां तंखा जे चिनि मिनिस्टार न भय कक सिलजा मातुए जागा जागावो बिखुमनिसि जागा प्रेसमिट जागा चिनि यांगो फान उनसायमानो अबहाय तेसा बिखुमनिसि लामाबो कासे जाखसैमानो बसखांनि दिनाव आं सावो सुदिरै ब्रह्मन चिनि तिप्रासार हरनाङै तंखा आबनो थामं नांके तारातारि बिनि अकरनो बो प्रेसमिटनि बिसिति रसायनाना उथुं चिनि तिप्रासार आचरि दंलक बसखां तैबो सभाव न खलायने आसुकसे मकानि हुंदे बाय अब हिंकाय देमदुम जुरिसर अब माने मुख जाता देमदुम जुरिसरा कसार अब लामप्रा बाजा जतनो खाकसाहा राजहानि खोप चैनल बायखे नाम चेक रंगे तंदी बुसकावत्रे भिडियो ता माइसन एन बपंदावा